हेलो एवरीवन, मैं ब्यूटी फ्रॉम राहुल टेक्सटाइल आज फिर से आ चुकी हूँ एक शॉर्ट वीडियो लेकर। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम आपका फेवरेट, जो आपने बहुत डिमांड किया था दीदी फिर से रिस्टॉक कर दो। पहले जो डिज़ाइन था वो था ये डिज़ाइन। कितना सारा कस्टमर ने मुझे बोला था और मुझे बार बार अब सबको बोलना पड़ा कि सोल्ड सोल्ड सोल्ड। तो आपका इतना डिमांड की वजह से मैंने फिर से रिस्टॉक किया है। लेकिन पहला जो डिज़ाइन था वो तो है, उसके साथ दूसरा भी डिज़ाइन ऐड हुआ है। तो जिसको पसंद आएगा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर देना हमारा व्हाट्सअप नंबर पे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8768226760। इसका मटेरियल है एकदम जो प्योर मुर्शिदाबाद सिल्क होता है उसका ही रेप्लिका लेकर मैं आज आई हूँ, जो एकदम ही देखो एकदम ही मल्टी कलर्स के साथ टोटली वर्क रहेगा। ठीक है, फुल साड़ी में ओपन करके दिखा रही हूँ, देख लो। एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जो पसंद आएगा उसके बाद बुकिंग करना है हमारा व्हाट्सएप नंबर पे। ऑल ओवर इंडिया में हमारा शिपिंग चार्जेस टोटली फ्री है। अगर आपने बैंक ट्रांसफ़र, जीपे, फ़ोनपे किया तो कोई एक्स्ट्रा शिपिंग चार्जेस आपको पेमेंट करना नहीं होगा। ओनली कैश ऑन डिलीवरी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। वेस्ट बंगाल में 100 एंड आउट ऑफ वेस्ट बंगाल में 150। तो चलो, फर्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ वो है इसका बॉडी पोर्शन। देखो एकदम येलो कलर के साथ बॉडी है, एकदम प्योर मुर्शिदाबाद सिल्क जैसा एकदम सॉफ्ट होगा, बॉडी हगिंग होगा। लेकिन ये रेप्लिका है, एकदम ही लो प्राइस में आज आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज द लोअर बॉर्डर। लोअर बॉर्डर ऐसा वाइट बॉर्डर रहेगा, एकदम बिग बॉर्डर रहेगा। एंड दिस इज द अपर बॉर्डर। देखो एकदम देखो ऐसा बाटिक टाइप का वर्क किया हुआ है, टोटली ब्लॉक प्रिंटेड है। दिस इज द गोल्डन येलो कलर बॉडी एंड दिस इज द पल्ला। ठीक है, पल्ला एकदम कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक कलर के साथ जाएगा। पूरा बॉडी एकदम सेम प्रिंट में जाएगा। देखो फुल बॉडी एकदम सेम प्रिंट है, पूरा एकदम साड़ी का एंड्स तक पूरा सेम प्रिंट रहेगा। एंड दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन। देखो कितना सुंदर एकदम कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज पीस दिया हुआ है। एकदम बॉडी में जैसा बूटा रहेगा वैसा ही पैटर्न के साथ देखो ब्लाउज पीस में भी एकदम प्रिंट जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर दो हमारा व्हाट्सअप नंबर पे। एकदम ब्लू बहुत ही सॉफ्ट होगा, समर फ्रेंडली होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो कलर है एकदम फेवरेट आपका ब्लैक रेड। बहुत सुंदर कलर, मैं नहीं जानती हूँ कैमरे में कितना अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो रेड कलर है ना बहुत सुंदर एक रेड है। देखो रेड के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन। फर्स्ट जो मैं दिखा रही हूँ वो है देख लो, ये है ब्लाउज पीस पोर्शन। एकदम ब्लैक कलर के साथ है ब्लाउज पीस, उसके साथ रेड कलर का वर्क है। ठीक है, एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन। ब्लैक कलर के साथ ऐसा मल्टी कलर के साथ वर्क है। ये है पल्ला पोर्शन एंड दिस इज द दिस इज द बॉडी। ठीक है, पूरा बॉडी एकदम ऐसा रेड कलर के साथ जाएगा, बहुत सुंदर एक रेड। ये देखो इसका बॉर्डर पोर्शन एकदम ब्लैक कलर के साथ बॉर्डर है, उसके साथ मल्टी कलर्स के साथ बाटिक का वर्क। ठीक है, एकदम बाटिक जैसा प्रिंट है। एंड दिस इज द लोअर बॉर्डर। देखो कितना सुंदर लगेगा। और मेनली जो डेली यूज़ के लिए आपको साड़ी चाहिए, एकदम इजी टू वेयर होगा, बॉडी हगिंग होगा। जस्ट आपको ये स्क्रीनशॉट लेकर बुक कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वालिटी रहेगा, भीषण भालो क्वालिटी, एकदम लाइट वेट, মানে হার্ডলি হলে কত হবে 250 গ্রামস, 250 গ্রাম মতন ওয়েট হবে শাড়িটা। একদম লাইট ওয়েট, বডি হাগিং, কিন্তু ভীষণ মানে দেখে কেউ বলবে না যে তোমরা একটা পিওর সিল্ক পরোনি, দেখে মনে হবে যেন একদম পিওর সিল্কই পরেছো। ঠিক আছে, তো চলো নেক্সট এবার দেখাবো আর একটা ডিজাইন যেটা একদম নতুন এসেছে, একদম ফ্লাওয়ার মোটিভের মধ্যে। মেটেরিয়ালটা একদম সেম আছে, প্যাটার্নটা একটু আলাদা, মানে ডিজাইনটা একটু আলাদা। ঠিক আছে, এটা ফ্লাওয়ার মোটিভে যাচ্ছে। দেখো এটা যাচ্ছে অরেঞ্জ কালারটা। ঠিক আছে, বেস কালারটা যাচ্ছে ভীষণ মিষ্টি একটা অরেঞ্জ, তার সাথে রানির কম্বিনেশান। জাস্ট কালারগুলো মানে ফাটাফাটি কালার। আগের সিরিজেও এসেছিলো, জাস্ট সব স্টক আউট হয়ে গেছে, তো সেই কারণেই রিস্টক করা হয়েছে। বাট আগের ডিজাইনটা আসেনি, নতুন ডিজাইন এসছে। ঠিক আছে, এটা যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা একদম কন্ট্রাস্টে রানি কালারের সাথে আঁচল থাকছে। জাস্ট দেখো এটা থাকছে জাস্ট কোয়ালিটি, একদম সুপার সফট কোয়ালিটির মধ্যে যাচ্ছে।
ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। রেঞ্জ থাকছে মানে প্রাইস থাকছে এটার অনলি অ্যান্ড অনলি 650, ঠিক আছে? 650 থাকছে প্রাইস। শিপিং চার্জেস টোটালি ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া। যদি তোমরা ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, জিপে, ফোনপে করো, কোনো শিপিং চার্জেস কিন্তু তোমাদের পেমেন্ট করতে হবে না। দেখো এটার বোথ সাইডে সেম এরকম রানি কালার দিয়ে তোমরা বর্ডার পেয়ে যাচ্ছ। অল ওভার বডিতে দেখো এরকম ফ্লাওয়ার মোটিভ থাকছে। প্রত্যেকটা দেখো কালারের মধ্যে কিন্তু বাটিকের একটা ক্র্যাক বাটিকের ওয়ার্ক যাচ্ছে, ভীষণ সুন্দর, যেটা কিন্তু বর্ডারেও পাচ্ছ, ঠিক আছে? টোটাল শাড়ি একদম সেম, পুরো শাড়ি একদম সেম ওয়ার্ক, ভীষণ ভালো কোয়ালিটি। তোমরা আমার পেজে গেলেও রিভিউ দেখতে পাবে, এই শাড়ির প্রচুর রিভিউ আছে, ঠিক আছে? ভীষণ ভালো কোয়ালিটি হবে। এটা থাকছে ব্লাউজ পিস পোর্শন, একদম কন্ট্রাস্টে রানি কালারের থাকছে কিন্তু ব্লাউজ পিস। ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाउ। प्राइस 650 ओनली। तो चलो नेक्स्ट कलर दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो कलर है वो है रेड कलर। पहले डिजाइन में भी रेड कलर दिखाया था, ये फ्लावर मोटिव में भी रेड कलर है। जस्ट देखो कितना सुंदर कलर, एकदम रेड के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन, बहुत सुंदर सोवर रेड। ऐसा नहीं कि बहुत ब्राइट रेड, ऐसा नहीं, मतलब आई सूदिंग रेड है, बहुत अच्छा लग रहा है कलर, ठीक है? एकदम प्योर सिल्क जैसा ही कलर है। देखो दिस इज द बॉडी पोर्शन, एकदम देखो रेड कलर के साथ है बॉडी एंड ब्लैक कलर के साथ है बॉर्डर, बहुत सुंदर एकदम बॉर्डर में क्रैक बाटिक वर्क है, एकदम सॉफ्ट लाइट वेट एंड बॉडी हगिंग ऑल्सो, ठीक है? दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन, पहले मैं ब्लाउज पीस दिखा दिया, देखो। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, देखो ये है पल्ला, एकदम ब्लैक कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट में पल्ला है, एकदम ऑल ओवर बॉडी, एकदम टोटल बॉडी सेम प्रिंट है, पूरा साड़ी में एकदम सेम प्रिंट जाएगा। देखो प्राइस ओनली 650। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। তো চলো নেক্সট কালারটা দেখে নিই। নেক্সট কালারটাই আছে কিন্তু একদম ডার্ক ওয়াইন কালার, ঠিক আছে? একদম ডার্ক ওয়াইন কালারের সাথে যাচ্ছে নেক্সট শাড়িটা। দেখো ভীষণ সুন্দর, ওয়াইনের সঙ্গে মানে ডিপ মেজেন্টা কালার বলতে পারো বা ডার্ক ওয়াইনও বলতে পারো, তার সাথে ইয়েলো, একদম গোল্ডেন ইয়েলোর কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর একটা কম্বিনেশন যাচ্ছে। এটা থাকছে জাস্ট ব্লাউজ পিসটা দেখে নাও, एकदम गोल्डन येलो कलर साथ जाच्छे ब्लाउज पीस एंड टोटल बॉडी, एकदम पूरा बॉडी देखो एकदम सेम पैटर्न के साथ जाएगा, पूरा बॉडी में एकदम सेम वर्क है, ठीक है? एकदम फ्लावर मोटिव है मल्टी कलर्स के साथ, बहुत अच्छा क्वालिटी रहेगा, ठीक है? एकदम समर के लिए बेस्ट आइटम, मैं बोलूँगी एकदम फुल सेट भी आप ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना अच्छा क्वालिटी। आप डेली आपको साड़ी पहनना होता है तो आप ये जस्ट लेकर देखो, बहुत अच्छा है, एकदम मेजेंटा कलर, टोटल बॉडी सेम, ठीक है? पुरो बॉडीटा एकदम सेम पाচ্ছ, दारुण क्वालिटिर मध्य रयेछे। এটা থাকছে বডি পোর্শন, আঁচলের পোর্শনটাও দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও, ভীষণ সুন্দর, দেখো ফুল শাড়িটা একদম সেম ওয়ার্ক, ঠিক আছে? আর এই থাকছে আঁচল, দেখো এটা যাচ্ছে কন্ট্রাস্টে আঁচলটা, এটা যাচ্ছে আঁচল আর এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। জাস্ট শাড়ির গ্লেজটা দেখো, ভীষণ ভালো একটা গ্লেজি মেটেরিয়ালস আছে কিন্তু ভীষণ লাইট ওয়েট। দেখো নেক্সট কালারটা যাচ্ছে একদম ব্ল্যাক কালার, ঠিক আছে? একদম ব্ল্যাকের সাথে রেডের কম্বিনেশনে যাচ্ছে নেক্সট শাড়িটা। যারা যারা দেখছো সবাইকে বলবো একটু একটা করে লাইক দিয়ে যেও, একটু ফলো করে রেখো পেজটাকে, তাহলে তোমরা ডেলি আমি যে আপডেটসগুলো দেবো, তোমরা অনেকেই বলো দিদি তুমি লাইভে আসো নোটিফিকেশান পাচ্ছি না, কিন্তু আমি তো লাইভ করি না, আমি ভিডিও পোস্ট করি, তো তোমরা একটু ফলো করে রেখো, তাহলে আমি যখন ভিডিও পোস্ট করব তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে বা ভিডিওগুলো দেখতে পাবে। এটা থাকছে দেখো রেড কালারের আঁচল, ব্ল্যাকের সাথে যাচ্ছে রেডের কম্বিনেশন, ভীষণ সুন্দর একটা আঁচল যাচ্ছে টোটালি মাল্টি কালারের সাথে। আর এই যাচ্ছে বডিটা একদম সুপার সফট কোয়ালিটিতে যাচ্ছে, জাস্ট কালারটা দেখো একদম ব্ল্যাকের সাথে যাচ্ছে কিন্তু রেড, দারুণ কালার, একদম দারুণ কালারের মধ্যে যাচ্ছে। এই আছে পুরো শাড়ি, ঠিক আছে? পুরা শাড়ি একদম সেম, একদম জেড ব্ল্যাক কালার, ভীষণ সুন্দর দেখতে। আর এটা যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজ পিস পোর্শনটা, দেখো ব্লাউজ পিসে কিন্তু এরকম সুন্দর সুন্দর এরকম লিপ মোটিভে যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। प्राइस 650 ओनली, शिपिंग टोटाली फ्री ऑल ओवर इंडिया, बैंक ट्रांसफार जीपे फोन पे कर ले, ठीक है? तो चलो नेक्स्ट कलरटा देखे नाओ। नेक्स्ट कलरटा आछे एकदम भीषण मिष्टि एक रानी पिंक, तार साथे ऑरेंजर कम्बिनेशन, देखो दारुण सुंदर एक ऑरेंज और रानीर कम्बिनेशने जाच्छे नेक्स्ट शाड़ीटा,
ফার্স্ট দেখিয়ে দিচ্ছি আমি ব্লাউজ পিসটা, এটা থাকছে ব্লাউজ পিস। আর বডি পোর্শনটা দেখে নাও, এটাই আছে টোটাল বডিটা, ঠিক আছে। ভীষণ মিষ্টি একটা রানি পিঙ্কের সাথে যাচ্ছে শাড়িটা, দেখো এটাই আছে বডি, ফুল বডি একদম সেম প্যাটার্নে পাচ্ছ, পুরো শাড়িটা একদম সেম ওয়ার্ক থাকছে, ঠিক আছে, একদম রানি কালারের সাথে থাকছে পুরো শাড়ি। অ্যান্ড বর্ডারে এরকম ক্র্যাক বাটিকের ওয়ার্ক, ঠিক আছে, ভীষণ লাইট ওয়েট সফট কোয়ালিটি। এটা থাকছে আঁচলের পোর্শনটা, ঠিক আছে। এই থাকছে দেখো আঁচলটা, এটা থাকছে আঁচল, ফুল শাড়ি সেম ওয়ার্ক, প্রাইস 650 অনলি। ভালো লাগলে স্ক্রিনশট নাও, স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। আর যারা যারা এখনও অবধি আমাদের ফেসবুক পেজটাকে লাইক করোনি, ফলো করোনি, প্লিজ একটু লাইক করে দিও, ফলো করে দিও, তাহলে তোমরা ডেইলি আপডেটস পেয়ে যাবে। তো আজকের মতন এখানেই স্টপ করছি, নমস্কার, সবাই ভালো থেকো।